Салому алейкум дӯстони азиз. Инак дар ҷойи фурӯшӣ портерҳо, киябонгоҳҳо қарор дорем. Аз нарху навои онҳо барои шумо маълумот медиҳем. Дӯстон, агар навор барои шумо писанд омада бошад, ҳатман лайк мондан ва обуна шуданро фаромуш накунед. Видеоро байни дӯстони худ падилица кунед. Портер 2 солаш 2013 мошин вагони мебошад. ҳолати балони мошин, ҷои боркашониш. ҷои боркашониш ҳам бисёр дар ҳолати хуб. Хеле ки дида истодем. ҷоҳои боркашонӣ ҳам бисёр дар ҳолати хуб. ин расходаш 10 та сахта. Чанд та? 6 та расход. расход чие? 2 та электропакет расходаш 10 та сахта мегардад. моторош полный наворот абсаш аст. скоросташ 6 таи. коробкаш механик. CD плеер дорад. сиденияи пеш обогрев. пробегаш 237 000 километр. нархаш чанд пул ака? 95. нархи мошин 95 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 811 00 74. портер 1 солаш 2002. ин 6 балон ҳамаш нав. ин расходаш 10 литр ва 100 километр мегардад. ин ҷои боркашонии мошин. борти портер 2. ҷои боркашонии мошин ҳам бисёр дар ҳолати хуб. чанд? 58. дохили салон 2 электропакет. пробегаш 146 000 километр. коробкаш механик. CD плеер дорад. сиденияш кожаный мебошад. бисёр ҳолати салоншон бисёр дар ҳолати хуб. нархи мошин 58 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 913 69 21. портер 2 солаш 2011 мошин вагон мебошад. یعنی 6 балоном нав. ин расхода 10 литр ва 100 километр мегардад. یعنی ҷои боркашонии мошин. ҷои боркашониш бисёр дар ҳолати хуб. ҳозир дохили салон мебинед. ин дохили салон 2 электропакет. пробегаш 152 000 километр. инҷа CD плеер дорад. ин сидениш обогрев. ин коробкаш 5 таи. ин ҳолати салони мошин бисёр дар ҳолати хуб. сиденияш кожаный мебошад. нархи мошин 80 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 702 0000 92 840 40. портер 2 солаш 2009. ҳолати балон мани расхода 10 та 100 та мегардад. мотораш ярди мебошад. ин ҷои боркашонии мошин. ҷои боркашонии мошин ҳам бисёр дар ҳолати хуб.
این تو الکتروپاکت پرابیگش 199,000 کیلومتر. این سیدینیاش بگریش. این کاروکش میخانیک. این حالت سالن ماشین بسیار در حالت خوب. سیدینیاش کاژنی میباشد. چند پوله کو؟ نرخی 70,000 سوم با سودا میشد. تلفن برای معلومات 92 840 0000. کارتر دو سالش 2008. ماشین وگان میباشد. این حالت بالاناش این جای بار کشانیش خیلی دیر میکنه. حاضر داخلی سالانش میبینه. تو الکتروپاکت پرابیگش 225,000 کیلومتر. اینجا مایتفون دارد. این کارابکش میخانی. این سالانش کاژنی بهترین. درباره بگید من هم میخواستم بله. بله. سیدیناش کاژنی خوشه منه. نرخ ماشین 80,000 سوم با سودا میشد. تلفن برای معلومات 92 726 26 22. پورتر دو سالش 2013. هیچ خیلی که دیده ایستادید حالتای خیلی نکاش بیرون. حاضر خیلی نکشم که شاده ببینیم. این داخل خیلی نکشه. بسیار در حالت خوب. داخلی سالانش برای شما معلومات بدیم. این داخلی سالن دو الکتروپاکت. اینجا CD پلیر دارد، رادیو FM دارد. یعنی کارابکش شتای دست میخانیک. کارابکش شتای میخانیک. حاضر پرابیگش 374,000 کیلومتر. این حالت سالن ماشین بسیار حالتش خوب. چند پول گفتید دکا؟ 7,000. نرخ ماشین 7,000 سوم با سودا میشد. تلفن برای معلومات 92 773 45 75 92 600 38 38. ولکسواگن کرافتر سالش 2007. هیچ خیلی که دیده ایستادید بالاناش نو. یعنی نمودی بیرونی ماشین. یعنی نمود اسکافای ماشین. داخلی سالن میبینیم. داخلی سالن دو الکتروپاکت. پرابیگش 434,000 کیلومتر. این CD پلیر. این کارابکش اتومات. کارابکش میخانیک. این مولتی رول. این جای نشست پیش. این جای نشست کفا. مسافر کشان. این کارابکش شته انسانه.
این چخله که دیده ایستادید جای مسافر کشان مثال بسیار حالتش خوب. نرخ ماشین 145,000 سوم با سودا میشه. تلفن برای معلومات 92 773 60 80.